Di mana hotel terdekat? Khách sạn gần nhất ở đâu? Di mana hotel terdekat? Di mana hotel terdekat? Hotel itu berada di seberang jalan dari taman. Khách sạn nằm đối diện công viên qua con phố. Hotel itu berada di seberang jalan dari taman. Hotel itu berada di seberang jalan dari taman. Bisakah saya memesan kamar untuk malam ini? Tôi có thể đặt phòng cho tối nay không? Bisakah saya memesan kamar untuk malam ini? Bisakah saya memesan kamar untuk malam ini? Ya, Anda bisa memilih kamar dengan pemandangan indah. Vâng, bạn có thể chọn phòng có quang cảnh đẹp. Ya, Anda bisa memilih kamar dengan pemandangan indah. Ya, Anda bisa memilih kamar dengan pemandangan indah. Bagaimana cara saya pergi ke bandara? Tôi làm sao để đến sân bay? Bagaimana cara saya pergi ke bandara? Bagaimana cara saya pergi ke bandara? Anda bisa naik taksi dari gerbang utama. Bạn có thể bắt taxi từ cổng chính. Anda bisa naik taksi dari gerbang utama. Anda bisa naik taksi dari gerbang utama. Apakah sarapan termasuk dalam kamar? Bữa sáng đã bao gồm trong phòng chưa? Apakah sarapan termasuk dalam kamar? Apakah sarapan termasuk dalam kamar? Ya, sarapan disajikan di ruang makan. Vâng, bữa sáng được phục vụ trong phòng ăn. Ya, sarapan disajikan di ruang makan. Ya, sarapan disajikan di ruang makan. Di mana saya bisa menemukan peta wisata? Tôi có thể tìm bản đồ du lịch ở đâu? Di mana saya bisa menemukan peta wisata? Di mana saya bisa menemukan peta wisata? Ada meja peta di dekat pintu depan. Có quầy bản đồ gần cửa trước. Ada meja peta di dekat pintu depan. Ada meja peta di dekat pintu depan. Bisakah Anda menunjukkan stasiun kereta bawah tanah? Bạn có thể chỉ tôi ga tàu điện ngầm không? Bisakah Anda menunjukkan stasiun kereta bawah tanah? Bisakah Anda menunjukkan stasiun kereta bawah tanah? Itu berada di belakang museum, di sebelah halte bus. Nó nằm phía sau bảo tàng, cạnh trạm xe buýt. Itu berada di belakang museum, di sebelah halte bus. Itu berada di belakang museum, di sebelah halte bus. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke pasar? Đi đến chợ mất bao lâu? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke pasar? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke pasar? Dibutuhkan sekitar setengah jam dengan bus. Đi bằng xe buýt mất khoảng nửa giờ. Dibutuhkan sekitar setengah jam dengan bus. Dibutuhkan sekitar setengah jam dengan bus. Di mana saya bisa membeli tiket? Tôi có thể mua vé ở đâu? Di mana saya bisa membeli tiket? Di mana saya bisa membeli tiket? Anda bisa membelinya di pusat perjalanan. Bạn có thể mua tại trung tâm du lịch. Anda bisa membelinya di pusat perjalanan. Anda bisa membelinya di pusat perjalanan. Apakah ini pertama kalinya Anda di kota ini? Đây là lần đầu bạn đến thành phố này phải không? Apakah ini pertama kalinya Anda di kota ini? Apakah ini pertama kalinya Anda di kota ini? Ya, saya datang ke sini bersama keluarga saya minggu lalu. Vâng, tôi đến đây với gia đình tuần trước. Ya, saya datang ke sini bersama keluarga saya minggu lalu. Ya, saya datang ke sini bersama keluarga saya minggu lalu. Bisakah saya menggunakan kartu kredit di toko?
Tôi có thể dùng thẻ tín dụng trong cửa hàng không? Bisakah saya menggunakan kartu kredit di toko? Bisakah saya menggunakan kartu kredit di toko? Ya, semua kartu utama diterima. Vâng, tất cả các loại thẻ chính đều được chấp nhận. Ya, semua kartu utama diterima. Ya, semua kartu utama diterima. Di mana tempat taksi? Điểm đón taxi ở đâu? Di mana tempat taksi? Di mana tempat taksi? Itu berada di dekat pintu masuk utama hotel. Nó ở gần lối vào chính của khách sạn. Itu berada di dekat pintu masuk utama hotel. Itu berada di dekat pintu masuk utama hotel. Apakah Anda memiliki buku panduan dalam bahasa Inggris? Bạn có sách hướng dẫn bằng tiếng Anh không? Apakah Anda memiliki buku panduan dalam bahasa Inggris? Apakah Anda memiliki buku panduan dalam bahasa Inggris? Ya, kami memiliki satu dengan gambar dan peta. Vâng, chúng tôi có một cuốn có hình ảnh và bản đồ. Ya, kami memiliki satu dengan gambar dan peta. Ya, kami memiliki satu dengan gambar dan peta. Bisakah Anda merekomendasikan restoran yang bagus? Bạn có thể giới thiệu một nhà hàng ngon không? Bisakah Anda merekomendasikan restoran yang bagus? Bisakah Anda merekomendasikan restoran yang bagus? Ada satu di dekat sungai yang menyajikan makanan laut. Có một nhà hàng gần sông chuyên phục vụ hải sản. Ada satu di dekat sungai yang menyajikan makanan laut. Ada satu di dekat sungai yang menyajikan makanan laut. Apakah kursi ini kosong? Chỗ này còn trống không? Apakah kursi ini kosong? Apakah kursi ini kosong? Tidak, seseorang sedang menggunakannya sekarang. Không, hiện có người đang dùng. Tidak, seseorang sedang menggunakannya sekarang. Tidak, seseorang sedang menggunakannya sekarang. Di mana saya bisa membeli oleh-oleh? Tôi có thể mua quà lưu niệm ở đâu? Di mana saya bisa membeli oleh-oleh? Di mana saya bisa membeli oleh-oleh? Anda bisa menemukannya di dekat toko museum. Bạn có thể tìm thấy chúng gần cửa hàng bảo tàng. Anda bisa menemukannya di dekat toko museum. Anda bisa menemukannya di dekat toko museum. Bisakah saya menukar kemeja ini? Tôi có thể đổi chiếc áo này không? Bisakah saya menukar kemeja ini? Bisakah saya menukar kemeja ini? Ya, Anda bisa mendapatkan warna lain di loket. Vâng, bạn có thể lấy màu khác tại quầy. Ya, Anda bisa mendapatkan warna lain di loket. Ya, Anda bisa mendapatkan warna lain di loket. Di mana saya bisa mencuci pakaian saya? Tôi có thể giặt đồ ở đâu? Di mana saya bisa mencuci pakaian saya? Di mana saya bisa mencuci pakaian saya? Anda bisa menelepon layanan laundry hotel. Bạn có thể gọi dịch vụ giặt ủi của khách sạn. Anda bisa menelepon layanan laundry hotel. Anda bisa menelepon layanan laundry hotel. Bisakah saya mendapatkan spray baru? Tôi có thể lấy ga giường mới không? Bisakah saya mendapatkan spray baru? Bisakah saya mendapatkan spray baru? Ya, petugas kebersihan akan segera membawanya. Vâng, bộ phận dọn phòng sẽ mang đến sớm. Ya, petugas kebersihan akan segera membawanya. Ya, petugas kebersihan akan segera membawanya. Bagaimana cara saya menggunakan televisi? Tôi dùng TV như thế nào?
Bagaimana cara saya menggunakan televisi? Bagaimana cara saya menggunakan televisi? Tekan tombol daya pada remote. Hãy nhấn nút nguồn trên điều khiển. Tekan tombol daya pada remote. Tekan tombol daya pada remote. Di mana terminal bus? Bến xe buýt ở đâu? Di mana terminal bus? Di mana terminal bus? Itu berada di sebelah stasiun kereta di jalan utama. Nó nằm cạnh ga tàu trên con đường chính. Itu berada di sebelah stasiun kereta di jalan utama. Itu berada di sebelah stasiun kereta di jalan utama. Bisakah saya memesan meja untuk makan malam? Tôi có thể đặt bàn cho bữa tối không? Bisakah saya memesan meja untuk makan malam? Bisakah saya memesan meja untuk makan malam? Ya, kami bisa menyiapkannya di dekat jendela. Vâng, chúng tôi có thể sắp xếp một bàn gần cửa sổ. Ya, kami bisa menyiapkannya di dekat jendela. Ya, kami bisa menyiapkannya di dekat jendela. Di mana kantor polisi? Đồn cảnh sát ở đâu? Di mana kantor polisi? Di mana kantor polisi? Itu berada di seberang perpustakaan kota. Nó nằm đối diện thư viện thành phố. Itu berada di seberang perpustakaan kota. Itu berada di seberang perpustakaan kota. Saya kehilangan paspor saya. Apa yang harus saya lakukan? Tôi bị mất hộ chiếu, tôi nên làm gì? Saya kehilangan paspor saya. Apa yang harus saya lakukan? Saya kehilangan paspor saya. Apa yang harus saya lakukan? Pergi ke kantor polisi dan laporkan. Hãy đến đồn cảnh sát và báo cáo. Pergi ke kantor polisi dan laporkan. Pergi ke kantor polisi dan laporkan. Bisakah Anda memanggil taksi untuk saya? Bạn có thể gọi taxi cho tôi không? Bisakah Anda memanggil taksi untuk saya? Bisakah Anda memanggil taksi untuk saya? Ya, saya akan memanggil satu untuk Anda sekarang. Vâng, tôi sẽ gọi ngay cho bạn. Ya, saya akan memanggil satu untuk Anda sekarang. Ya, saya akan memanggil satu untuk Anda sekarang. Apakah ada rumah sakit di dekat sini? Có bệnh viện nào gần đây không? Apakah ada rumah sakit di dekat sini? Apakah ada rumah sakit di dekat sini? Ya, ada satu di sebelah Bank. Vâng, có một bệnh viện bên cạnh ngân hàng. Ya, ada satu di sebelah Bank. Ya, ada satu di sebelah Bank. Bisakah saya mendapatkan layanan kamar? Tôi có thể gọi dịch vụ phòng không? Bisakah saya mendapatkan layanan kamar? Bisakah saya mendapatkan layanan kamar? Ya, silakan beritahu kami apa yang Anda butuhkan. Vâng, vui lòng cho chúng tôi biết bạn cần gì. Ya, silakan beritahu kami apa yang Anda butuhkan. Ya, silakan beritahu kami apa yang Anda butuhkan. Di mana lift berada? Thang máy ở đâu? Di mana lift berada? Di mana lift berada? Itu berada di dekat lobi utama. Nó ở gần sảnh chính. Itu berada di dekat lobi utama. Itu berada di dekat lobi utama. Bisakah saya mendapatkan secangkir kopi? Tôi có thể lấy một cốc cà phê không? Bisakah saya mendapatkan secangkir kopi? Bisakah saya mendapatkan secangkir kopi? Ya, ada kafe di sudut jalan. Vâng, có một quán cà phê ở góc phố. Ya,
ada kafe di sudut jalan. Ya, ada kafe di sudut jalan. Seberapa jauh pusat perbelanjaan itu? Trung tâm mua sắm cách đây bao xa? Seberapa jauh pusat perbelanjaan itu? Seberapa jauh pusat perbelanjaan itu? Itu dekat dengan stasiun kereta bawah tanah. Nó gần ga tàu điện ngầm. Itu dekat dengan stasiun kereta bawah tanah. Itu dekat dengan stasiun kereta bawah tanah. Bisakah saya membayar dengan uang tunai? Tôi có thể trả bằng tiền mặt không? Bisakah saya membayar dengan uang tunai? Bisakah saya membayar dengan uang tunai? Ya, kami juga menerima kartu di meja kasir. Vâng, chúng tôi cũng chấp nhận thẻ tại quầy. Ya, kami juga menerima kartu di meja kasir. Ya, kami juga menerima kartu di meja kasir. Di mana kamar mandinya? Nhà vệ sinh ở đâu? Di mana kamar mandinya? Di mana kamar mandinya? Itu berada di ujung lorong. Nó ở cuối hành lang. Itu berada di ujung lorong. Itu berada di ujung lorong. Apakah Anda menjual topi di sini? Ở đây có bán mũ không? Apakah Anda menjual topi di sini? Apakah Anda menjual topi di sini? Ya, kami memiliki banyak gaya dan warna. Vâng, chúng tôi có nhiều kiểu dáng và màu sắc. Ya, kami memiliki banyak gaya dan warna. Ya, kami memiliki banyak gaya dan warna. Bisakah saya mengembalikan tas ini? Tôi có thể trả lại chiếc túi này không? Bisakah saya mengembalikan tas ini? Bisakah saya mengembalikan tas ini? Ya, tolong bawa tanda terima ke meja kasir. Vâng, vui lòng mang hóa đơn ra quầy. Ya, tolong bawa tanda terima ke meja kasir. Ya, tolong bawa tanda terima ke meja kasir. Bisakah saya mendapat bantuan dengan bagasi saya? Tôi có thể nhận trợ giúp với hành lý không? Bisakah saya mendapat bantuan dengan bagasi saya? Bisakah saya mendapat bantuan dengan bagasi saya? Ya, porter akan datang ke kamar Anda. Vâng, có người khuân vác sẽ đến phòng của bạn. Ya, porter akan datang ke kamar Anda. Ya, porter akan datang ke kamar Anda. Di mana museum itu? Bảo tàng ở đâu? Di mana museum itu? Di mana museum itu? Itu dekat jembatan tua di seberang sungai. Nó ở gần cây cầu cũ bắc qua con sông. Itu dekat jembatan tua di seberang sungai. Itu dekat jembatan tua di seberang sungai. Bisakah saya mendapatkan pemandu wisata? Tôi có thể thuê hướng dẫn viên tham quan không? Bisakah saya mendapatkan pemandu wisata? Bisakah saya mendapatkan pemandu wisata? Ya, ada satu yang menunggu di lobi. Vâng, có một người đang đợi ở sảnh. Ya, ada satu yang menunggu di lobi. Ya, ada satu yang menunggu di lobi. Bagaimana cara saya pergi ke pantai? Làm sao tôi đi ra bãi biển? Bagaimana cara saya pergi ke pantai? Bagaimana cara saya pergi ke pantai? Anda dapat naik bus dari halte pusat. Bạn có thể bắt xe buýt từ trạm trung tâm. Anda dapat naik bus dari halte pusat. Anda dapat naik bus dari halte pusat. Apakah ada taman di dekat hotel? Có công viên nào gần khách sạn không? Apakah ada taman di dekat hotel? Apakah ada taman di dekat hotel? Ya,
itu berada di belakang pusat perbelanjaan. Vâng, nó ở phía sau trung tâm mua sắm. Ya, itu berada di belakang pusat perbelanjaan. Ya, itu berada di belakang pusat perbelanjaan. Bisakah Anda mengganti spray ini? Bạn có thể thay những ga giường này không? Bisakah Anda mengganti spray ini? Bisakah Anda mengganti spray ini? Ya, kami akan segera menggantinya. Vâng, chúng tôi sẽ thay ngay lập tức. Ya, kami akan segera menggantinya. Ya, kami akan segera menggantinya. Bisakah saya memesan makan siang sekarang? Bây giờ tôi có thể gọi bữa trưa không? Bisakah saya memesan makan siang sekarang? Bisakah saya memesan makan siang sekarang? Ya, dapur buka untuk layanan. Vâng, bếp đang mở để phục vụ. Ya, dapur buka untuk layanan. Ya, dapur buka untuk layanan. Apakah ada kafe di dekat sini? Có quán cà phê nào gần đây không? Apakah ada kafe di dekat sini? Apakah ada kafe di dekat sini? Ya, ada satu di sebelah toko buku. Vâng, có một quán bên cạnh hiệu sách. Ya, ada satu di sebelah toko buku. Ya, ada satu di sebelah toko buku. Bisakah saya mendapatkan panduan perjalanan? Tôi có thể lấy sách hướng dẫn du lịch không? Bisakah saya mendapatkan panduan perjalanan? Bisakah saya mendapatkan panduan perjalanan? Ya, Anda dapat menemukannya di meja resepsionis. Vâng, bạn có thể tìm một cuốn ở quầy lễ tân. Ya, Anda dapat menemukannya di meja resepsionis. Ya, Anda dapat menemukannya di meja resepsionis. Di mana saya bisa membeli pakaian? Tôi có thể mua quần áo ở đâu? Di mana saya bisa membeli pakaian? Di mana saya bisa membeli pakaian? Anda bisa mendapatkannya di mall. Bạn có thể mua chúng trong trung tâm thương mại. Anda bisa mendapatkannya di mall. Anda bisa mendapatkannya di mall. Bisakah saya menggunakan internet di sini? Tôi có thể sử dụng internet ở đây không? Bisakah saya menggunakan internet di sini? Bisakah saya menggunakan internet di sini? Ya, silakan minta kode di meja depan. Vâng, vui lòng hỏi lễ tân để lấy mã. Ya, silakan minta kode di meja depan. Ya, silakan minta kode di meja depan. Apakah kolam renang buka sekarang? Bể bơi hiện đang mở chứ? Apakah kolam renang buka sekarang? Apakah kolam renang buka sekarang? Ya, buka hingga malam hari. Vâng, mở đến tối muộn. Ya, buka hingga malam hari. Ya, buka hingga malam hari. Bisakah saya mendapatkan taksi ke bandara? Tôi có thể gọi taxi ra sân bay không? Bisakah saya mendapatkan taksi ke bandara? Bisakah saya mendapatkan taksi ke bandara? Ya, sopir akan segera tiba. Vâng, tài xế sẽ đến sớm. Ya, sopir akan segera tiba. Ya, sopir akan segera tiba. Bisakah saya melihat peta kota? Tôi có thể xem bản đồ thành phố không? Bisakah saya melihat peta kota? Bisakah saya melihat peta kota? Ya, ini peta besar untuk pengunjung. Vâng, đây là bản đồ lớn dành cho khách tham quan. Ya, ini peta besar untuk pengunjung. Ya, ini peta besar untuk pengunjung.
Di mana bank berada? Ngân hàng ở đâu? Di mana bank berada? Di mana bank berada? Itu berada di dekat kantor pos. Nó ở gần bưu điện. Itu berada di dekat kantor pos. Itu berada di dekat kantor pos. Bisakah Anda membersihkan kamar saya? Bạn có thể dọn phòng cho tôi không? Bisakah Anda membersihkan kamar saya? Bisakah Anda membersihkan kamar saya? Ya, staf akan segera datang. Vâng, nhân viên sẽ đến ngay. Ya, staf akan segera datang. Ya, staf akan segera datang. Di mana saya bisa naik bus malam? Tôi có thể đón xe buýt buổi tối ở đâu? Di mana saya bisa naik bus malam? Di mana saya bisa naik bus malam? Halte bus berada di sebelah bioskop. Trạm xe buýt nằm cạnh rạp chiếu phim. Halte bus berada di sebelah bioskop. Halte bus berada di sebelah bioskop. Bisakah saya memesan makan malam di kamar saya? Tôi có thể gọi bữa tối trong phòng không? Bisakah saya memesan makan malam di kamar saya? Bisakah saya memesan makan malam di kamar saya? Restoran mengantarkan makanan hingga larut malam. Nhà hàng giao đồ ăn đến khuya. Restoran mengantarkan makanan hingga larut malam. Restoran mengantarkan makanan hingga larut malam. Apakah ada tempat untuk menyewa sepeda? Có nơi nào cho thuê xe đạp không? Apakah ada tempat untuk menyewa sepeda? Apakah ada tempat untuk menyewa sepeda? Anda dapat menyewanya di dekat stasiun kereta. Bạn có thể thuê chúng gần ga tàu. Anda dapat menyewanya di dekat stasiun kereta. Anda dapat menyewanya di dekat stasiun kereta. Di mana saya bisa membeli tas perjalanan? Tôi có thể mua túi du lịch ở đâu? Di mana saya bisa membeli tas perjalanan? Di mana saya bisa membeli tas perjalanan? Ada toko koper di dalam mall. Có một cửa hàng hành lý trong trung tâm thương mại. Ada toko koper di dalam mall. Ada toko koper di dalam mall. Bisakah saya melihat gunung dari hotel? Tôi có thể nhìn thấy núi từ khách sạn không? Bisakah saya melihat gunung dari hotel? Bisakah saya melihat gunung dari hotel? Ya, gunung terlihat dari balkon. Vâng, có thể nhìn thấy núi từ ban công. Ya, gunung terlihat dari balkon. Ya, gunung terlihat dari balkon. Bagaimana saya bisa mencapai galeri seni? Làm sao tôi đến được phòng trưng bày nghệ thuật? Bagaimana saya bisa mencapai galeri seni? Bagaimana saya bisa mencapai galeri seni? Itu dekat dengan perpustakaan pusat. Nó gần thư viện trung tâm. Itu dekat dengan perpustakaan pusat. Itu dekat dengan perpustakaan pusat. Apakah ada toko roti yang bagus di dekat sini? Có tiệm bánh ngon nào gần đây không? Apakah ada toko roti yang bagus di dekat sini? Apakah ada toko roti yang bagus di dekat sini? Ya, ada satu di dekat kantor pos. Vâng, có một tiệm gần bưu điện. Ya, ada satu di dekat kantor pos. Ya, ada satu di dekat kantor pos. Bisakah saya menggunakan pengisi daya ponsel di sini? Tôi có thể dùng sạc điện thoại ở đây không? Bisakah saya menggunakan pengisi daya ponsel di sini? Bisakah saya menggunakan pengisi daya ponsel di sini? Ya, ada colokan listrik di dekat tempat tidur Anda. Vâng, có ổ cắm gần giường của bạn.
Ya, ada colokan listrik di dekat tempat tidur Anda. Ya, ada colokan listrik di dekat tempat tidur Anda. Di mana saya bisa membeli buah lokal? Tôi có thể mua trái cây địa phương ở đâu? Di mana saya bisa membeli buah lokal? Di mana saya bisa membeli buah lokal? Anda dapat menemukannya di pasar jalanan. Bạn có thể tìm thấy ở chợ đường phố. Anda dapat menemukannya di pasar jalanan. Anda dapat menemukannya di pasar jalanan. Bisakah saya minta handuk tambahan? Tôi có thể xin thêm khăn tắm không? Bisakah saya minta handuk tambahan? Bisakah saya minta handuk tambahan? Petugas kebersihan akan segera membawanya. Nhân viên dọn phòng sẽ mang đến ngay. Petugas kebersihan akan segera membawanya. Petugas kebersihan akan segera membawanya. Di mana bioskopnya? Rạp chiếu phim ở đâu? Di mana bioskopnya? Di mana bioskopnya? Itu dekat dengan pusat perbelanjaan besar. Nó gần quảng trường mua sắm lớn. Itu dekat dengan pusat perbelanjaan besar. Itu dekat dengan pusat perbelanjaan besar. Bisakah saya menukar uang asing di sini? Tôi có thể đổi tiền ở đây không? Bisakah saya menukar uang asing di sini? Bisakah saya menukar uang asing di sini? Anda bisa menukarnya di bank terdekat. Bạn có thể đổi ở ngân hàng gần đây. Anda bisa menukarnya di bank terdekat. Anda bisa menukarnya di bank terdekat. Apakah ada kolam renang di hotel? Khách sạn có hồ bơi không? Apakah ada kolam renang di hotel? Apakah ada kolam renang di hotel? Ya, itu ada di lantai paling atas. Vâng, nó nằm ở tầng cao nhất. Ya, itu ada di lantai paling atas. Ya, itu ada di lantai paling atas. Bisakah saya membeli obat di sekitar sini? Tôi có thể mua thuốc ở gần đây không? Bisakah saya membeli obat di sekitar sini? Bisakah saya membeli obat di sekitar sini? Ada apotek di belakang supermarket. Có một tiệm thuốc phía sau siêu thị. Ada apotek di belakang supermarket. Ada apotek di belakang supermarket. Bagaimana cara saya cepat sampai ke pantai? Làm sao tôi đến bãi biển thật nhanh? Bagaimana cara saya cepat sampai ke pantai? Bagaimana cara saya cepat sampai ke pantai? Anda dapat naik tram dari halte pusat. Bạn có thể đi tàu điện từ trạm trung tâm. Anda dapat naik tram dari halte pusat. Anda dapat naik tram dari halte pusat. Di mana saya bisa menemukan air kemasan? Tôi có thể mua nước đóng chai ở đâu? Di mana saya bisa menemukan air kemasan? Di mana saya bisa menemukan air kemasan? Ada toko kecil di sebelah pom bensin. Có một cửa hàng nhỏ cạnh trạm xăng. Ada toko kecil di sebelah pom bensin. Ada toko kecil di sebelah pom bensin. Bisakah saya mendapatkan buku panduan kota? Tôi có thể mua sách hướng dẫn thành phố không? Bisakah saya mendapatkan buku panduan kota? Bisakah saya mendapatkan buku panduan kota? Anda dapat menemukannya di pusat pengunjung. Bạn có thể tìm thấy trong trung tâm thông tin du khách. Anda dapat menemukannya di pusat pengunjung. Anda dapat menemukannya di pusat pengunjung. Di mana saya bisa menitipkan koper saya? Tôi có thể gửi hành lý ở đâu? Di mana saya bisa menitipkan koper saya? Di mana saya bisa menitipkan koper saya?
Ada ruang loker di sebelah lobi. Có phòng tủ đồ cạnh sảnh. Ada ruang loker di sebelah lobi. Ada ruang loker di sebelah lobi. Bisakah saya sarapan lebih awal? Tôi có thể ăn sáng sớm không? Bisakah saya sarapan lebih awal? Bisakah saya sarapan lebih awal? Ya, dimulai saat matahari terbit di ruang makan. Vâng, bắt đầu lúc bình minh trong khu vực ăn uống. Ya, dimulai saat matahari terbit di ruang makan. Ya, dimulai saat matahari terbit di ruang makan. Bagaimana cara saya ke Taman Nasional? Làm sao tôi đến công viên quốc gia? Bagaimana cara saya ke Taman Nasional? Bagaimana cara saya ke Taman Nasional? Anda dapat naik bus tur di gerbang. Bạn có thể lên xe du lịch ở cổng. Anda dapat naik bus tur di gerbang. Anda dapat naik bus tur di gerbang. Bisakah saya membeli kartu SIM lokal? Tôi có thể mua SIM địa phương không? Bisakah saya membeli kartu SIM lokal? Bisakah saya membeli kartu SIM lokal? Ya, Anda bisa mendapatkannya di toko ponsel. Vâng, bạn có thể mua tại cửa hàng điện thoại. Ya, Anda bisa mendapatkannya di toko ponsel. Ya, Anda bisa mendapatkannya di toko ponsel. Apakah ada tempat laundry di dekat sini? Có tiệm giặt ủi nào gần đây không? Apakah ada tempat laundry di dekat sini? Apakah ada tempat laundry di dekat sini? Ya, itu berada di dekat kedai kopi. Vâng, nó gần quán cà phê. Ya, itu berada di dekat kedai kopi. Ya, itu berada di dekat kedai kopi. Bisakah saya mendapat meja di dekat jendela? Tôi có thể ngồi bàn gần cửa sổ không? Bisakah saya mendapat meja di dekat jendela? Bisakah saya mendapat meja di dekat jendela? Ya, ada satu tersedia di sudut. Vâng, có một bàn trống ở góc. Ya, ada satu tersedia di sudut. Ya, ada satu tersedia di sudut. Di mana saya bisa naik taksi? Tôi có thể bắt taxi ở đâu? Di mana saya bisa naik taksi? Di mana saya bisa naik taksi? Tempat taksi ada di sebelah pintu utama hotel. Điểm đón taxi ở cạnh cửa chính. Tempat taksi ada di sebelah pintu utama hotel. Tempat taksi ada di sebelah pintu utama hotel. Bisakah saya mengunjungi museum hari ini? Tôi có thể tham quan bảo tàng hôm nay không? Bisakah saya mengunjungi museum hari ini? Bisakah saya mengunjungi museum hari ini? Ya, buka setiap pagi. Vâng, mở cửa mỗi sáng. Ya, buka setiap pagi. Ya, buka setiap pagi. Bagaimana saya bisa pergi ke kebun binatang? Làm sao tôi đến sở thú? Bagaimana saya bisa pergi ke kebun binatang? Bagaimana saya bisa pergi ke kebun binatang? Anda dapat naik metro dari stasiun ini. Bạn có thể đi tàu điện ngầm từ ga này. Anda dapat naik metro dari stasiun ini. Anda dapat naik metro dari stasiun ini. Di mana saya bisa mengambil foto dengan matahari terbenam? Tôi có thể chụp ảnh với hoàng hôn ở đâu? Di mana saya bisa mengambil foto dengan matahari terbenam? Di mana saya bisa mengambil foto dengan matahari terbenam? Anda dapat mengambil gambar di dekat batu pantai. Bạn có thể chụp gần tảng đá ở bãi biển. Anda dapat mengambil gambar di dekat batu pantai. Anda dapat mengambil gambar di dekat batu pantai.
Bisakah saya mendapatkan peta pulau ini? Tôi có thể lấy bản đồ của hòn đảo này không? Bisakah saya mendapatkan peta pulau ini? Bisakah saya mendapatkan peta pulau ini? Ya, Anda dapat menemukannya di kantor perjalanan. Vâng, bạn có thể tìm tại văn phòng du lịch. Ya, Anda dapat menemukannya di kantor perjalanan. Ya, Anda dapat menemukannya di kantor perjalanan. Bagaimana cara saya pergi ke air terjun? Làm sao để tôi đi đến thác nước? Bagaimana cara saya pergi ke air terjun? Bagaimana cara saya pergi ke air terjun? Anda dapat berjalan di sepanjang jalur hutan. Bạn có thể đi bộ theo đường mòn trong rừng. Anda dapat berjalan di sepanjang jalur hutan. Anda dapat berjalan di sepanjang jalur hutan. Bisakah saya membeli tiket konser? Tôi có thể mua vé buổi hòa nhạc không? Bisakah saya membeli tiket konser? Bisakah saya membeli tiket konser? Loket buka di dekat aula teater. Quầy mở gần phòng hòa nhạc. Loket buka di dekat aula teater. Loket buka di dekat aula teater. Apakah ada supermarket di dekat stasiun? Có siêu thị nào gần ga không? Apakah ada supermarket di dekat stasiun? Apakah ada supermarket di dekat stasiun? Ya, itu berada di belakang toko roti. Vâng, nó nằm sau tiệm bánh. Ya, itu berada di belakang toko roti. Ya, itu berada di belakang toko roti. Bisakah saya membayar dengan aplikasi seluler? Tôi có thể thanh toán bằng ứng dụng không? Bisakah saya membayar dengan aplikasi seluler? Bisakah saya membayar dengan aplikasi seluler? Ya, kami menerima pembayaran dengan kode ponsel. Vâng, chúng tôi chấp nhận mã thanh toán qua điện thoại. Ya, kami menerima pembayaran dengan kode ponsel. Ya, kami menerima pembayaran dengan kode ponsel. Di mana saya bisa menyewa perahu kecil? Tôi có thể thuê thuyền nhỏ ở đâu? Di mana saya bisa menyewa perahu kecil? Di mana saya bisa menyewa perahu kecil? Anda dapat menyewanya di sebelah rumah danau. Bạn có thể thuê ở cạnh nhà hồ. Anda dapat menyewanya di sebelah rumah danau. Anda dapat menyewanya di sebelah rumah danau. Bisakah saya mendapatkan secangkir teh? Tôi có thể uống một tách trà không? Bisakah saya mendapatkan secangkir teh? Bisakah saya mendapatkan secangkir teh? Ada toko teh di seberang pasar. Có một quán trà phía bên kia chợ. Ada toko teh di seberang pasar. Ada toko teh di seberang pasar. Di mana saya bisa membeli kartu pos? Tôi có thể mua bưu thiếp ở đâu? Di mana saya bisa membeli kartu pos? Di mana saya bisa membeli kartu pos? Anda bisa membelinya di toko museum. Bạn có thể mua ở cửa hàng bảo tàng. Anda bisa membelinya di toko museum. Anda bisa membelinya di toko museum. Bisakah saya mencoba jaket ini? Tôi có thể thử chiếc áo khoác này không? Bisakah saya mencoba jaket ini? Bisakah saya mencoba jaket ini? Ruang ganti berada di bagian belakang. Phòng thử đồ ở phía sau. Ruang ganti berada di bagian belakang. Ruang ganti berada di bagian belakang. Apakah ada bus lokal ke bandara? Có xe buýt địa phương ra sân bay không? Apakah ada bus lokal ke bandara? Apakah ada bus lokal ke bandara? Ya, halte berada di dekat gerbang depan.
Vâng, trạm ở gần cổng trước. Ya, halte berada di dekat gerbang depan. Ya, halte berada di dekat gerbang depan. Bisakah saya meminjam payung? Tôi có thể mượn ô không? Bisakah saya meminjam payung? Bisakah saya meminjam payung? Ya, ada beberapa di meja resepsionis. Vâng, có vài cái ở quầy lễ tân. Ya, ada beberapa di meja resepsionis. Ya, ada beberapa di meja resepsionis. Bagaimana saya bisa menuju area pendakian? Làm sao tôi đến khu leo núi? Bagaimana saya bisa menuju area pendakian? Bagaimana saya bisa menuju area pendakian? Ikuti tanda di dekat area parkir. Hãy đi theo biển báo gần bãi đậu xe. Ikuti tanda di dekat area parkir. Ikuti tanda di dekat area parkir. Bisakah saya mendapatkan tiket tur kota? Tôi có thể mua vé tham quan thành phố không? Bisakah saya mendapatkan tiket tur kota? Bisakah saya mendapatkan tiket tur kota? Anda bisa membelinya di loket tiket. Bạn có thể mua tại quầy vé. Anda bisa membelinya di loket tiket. Anda bisa membelinya di loket tiket. Apakah ada kantor pos di dekat sini? Có bưu điện nào gần đây không? Apakah ada kantor pos di dekat sini? Apakah ada kantor pos di dekat sini? Ya, itu berada di seberang sudut bank. Vâng, nó ở phía bên kia góc ngân hàng. Ya, itu berada di seberang sudut bank. Ya, itu berada di seberang sudut bank. Bisakah saya membersihkan sepatu saya? Tôi có thể làm sạch giày không? Bisakah saya membersihkan sepatu saya? Bisakah saya membersihkan sepatu saya? Ada tukang cuci di belakang hotel. Có tiệm giặt sau khách sạn. Ada tukang cuci di belakang hotel. Ada tukang cuci di belakang hotel. Di mana saya bisa makan makanan lokal? Tôi có thể ăn món địa phương ở đâu? Di mana saya bisa makan makanan lokal? Di mana saya bisa makan makanan lokal? Kafe kecil menyajikan hidangan tradisional. Quán cà phê nhỏ phục vụ món truyền thống. Kafe kecil menyajikan hidangan tradisional. Kafe kecil menyajikan hidangan tradisional. Bisakah saya mengubah tanggal penerbangan saya? Tôi có thể đổi ngày bay không? Bisakah saya mengubah tanggal penerbangan saya? Bisakah saya mengubah tanggal penerbangan saya? Anda bisa melakukannya di meja maskapai. Bạn có thể làm tại quầy hãng bay. Anda bisa melakukannya di meja maskapai. Anda bisa melakukannya di meja maskapai. Di mana pusat informasi turis? Trung tâm thông tin du lịch ở đâu? Di mana pusat informasi turis? Di mana pusat informasi turis? Itu dekat dengan alun-alun utama. Nó gần quảng trường chính. Itu dekat dengan alun-alun utama. Itu dekat dengan alun-alun utama. Bisakah saya mendapatkan segelas air dingin? Tôi có thể uống một ly nước lạnh không? Bisakah saya mendapatkan segelas air dingin? Bisakah saya mendapatkan segelas air dingin? Ada mesin air di lobi. Có máy nước trong sảnh. Ada mesin air di lobi. Ada mesin air di lobi. Di mana saya bisa membeli tiket untuk museum? Tôi có thể mua vé cho bảo tàng ở đâu? Di mana saya bisa membeli tiket untuk museum?
Di mana saya bisa membeli tiket untuk museum? Anda bisa mendapatkannya di dekat gerbang perpustakaan. Bạn có thể lấy ở cổng thư viện. Anda bisa mendapatkannya di dekat gerbang perpustakaan. Anda bisa mendapatkannya di dekat gerbang perpustakaan. Bisakah saya melihat laut dari kamar ini? Tôi có thể nhìn thấy biển từ phòng này không? Bisakah saya melihat laut dari kamar ini? Bisakah saya melihat laut dari kamar ini? Ya, jendela menghadap ke laut terbuka. Vâng, cửa sổ hướng ra biển. Ya, jendela menghadap ke laut terbuka. Ya, jendela menghadap ke laut terbuka. Di mana halte bus terdekat? Trạm xe buýt gần nhất ở đâu? Di mana halte bus terdekat? Di mana halte bus terdekat? Itu tepat di belakang kantor polisi. Nó nằm sau trụ sở cảnh sát. Itu tepat di belakang kantor polisi. Itu tepat di belakang kantor polisi. Bisakah saya menggunakan gym hotel? Tôi có thể dùng phòng gym của khách sạn không? Bisakah saya menggunakan gym hotel? Bisakah saya menggunakan gym hotel? Ya, buka setiap pagi untuk tamu. Vâng, mở cửa mỗi sáng cho khách. Ya, buka setiap pagi untuk tamu. Ya, buka setiap pagi untuk tamu. Bisakah saya menemukan restoran vegetarian? Tôi có thể tìm nhà hàng chay không? Bisakah saya menemukan restoran vegetarian? Bisakah saya menemukan restoran vegetarian? Ada satu di sebelah taman bunga. Có một nhà hàng nằm cạnh công viên hoa. Ada satu di sebelah taman bunga. Ada satu di sebelah taman bunga. Di mana saya bisa menemukan toko buku? Tôi có thể tìm hiệu sách ở đâu? Di mana saya bisa menemukan toko buku? Di mana saya bisa menemukan toko buku? Anda dapat menemukannya di sebelah museum. Bạn có thể tìm một nơi cạnh bảo tàng. Anda dapat menemukannya di sebelah museum. Anda dapat menemukannya di sebelah museum. Bisakah saya mendapat tempat duduk di dekat jendela? Tôi có thể ngồi gần cửa sổ không? Bisakah saya mendapat tempat duduk di dekat jendela? Bisakah saya mendapat tempat duduk di dekat jendela? Ya, tempat duduk itu sekarang tersedia. Vâng, chỗ đó đang trống. Ya, tempat duduk itu sekarang tersedia. Ya, tempat duduk itu sekarang tersedia. Apakah ada toko pizza yang bagus di sekitar sini? Có tiệm pizza ngon nào gần đây không? Apakah ada toko pizza yang bagus di sekitar sini? Apakah ada toko pizza yang bagus di sekitar sini? Ada satu di sebelah pintu keluar kereta bawah tanah. Có một tiệm bên cạnh lối ra tàu điện ngầm. Ada satu di sebelah pintu keluar kereta bawah tanah. Ada satu di sebelah pintu keluar kereta bawah tanah. Bisakah saya menelepon meja resepsionis? Tôi có thể gọi quầy lễ tân không? Bisakah saya menelepon meja resepsionis? Bisakah saya menelepon meja resepsionis? Telepon ada di meja dekat tempat tidur. Điện thoại ở trên bàn gần giường. Telepon ada di meja dekat tempat tidur. Telepon ada di meja dekat tempat tidur. Di mana saya bisa membeli tiket kereta? Tôi có thể mua vé tàu ở đâu? Di mana saya bisa membeli tiket kereta? Di mana saya bisa membeli tiket kereta? Anda bisa mendapatkannya dari mesin otomatis. Bạn có thể lấy từ máy bán hàng tự động.
Anda bisa mendapatkannya dari mesin otomatis. Anda bisa mendapatkannya dari mesin otomatis. Bisakah saya menggunakan handuk dari rak? Tôi có thể dùng khăn từ kệ không? Bisakah saya menggunakan handuk dari rak? Bisakah saya menggunakan handuk dari rak? Ya, handuknya bersih dan segar. Vâng, khăn sạch và mới. Ya, handuknya bersih dan segar. Ya, handuknya bersih dan segar. Apakah ada toko bunga di area ini? Có cửa hàng hoa nào trong khu vực này không? Apakah ada toko bunga di area ini? Apakah ada toko bunga di area ini? Itu berada di sebelah toko roti dekat taman. Nó nằm cạnh tiệm bánh gần công viên. Itu berada di sebelah toko roti dekat taman. Itu berada di sebelah toko roti dekat taman. Bisakah saya memesan sarapan? Tôi có thể gọi bữa sáng không? Bisakah saya memesan sarapan? Bisakah saya memesan sarapan? Pelayan akan membawanya ke kamar Anda. Nhân viên phục vụ sẽ mang đến phòng bạn. Pelayan akan membawanya ke kamar Anda. Pelayan akan membawanya ke kamar Anda. Di mana saya bisa menyewa mobil? Tôi có thể thuê xe hơi ở đâu? Di mana saya bisa menyewa mobil? Di mana saya bisa menyewa mobil? Anda bisa menyewanya di dekat gerbang bandara. Bạn có thể thuê ở cổng sân bay. Anda bisa menyewanya di dekat gerbang bandara. Anda bisa menyewanya di dekat gerbang bandara. Bisakah saya meminjam peta untuk hari ini? Tôi có thể mượn bản đồ cho hôm nay không? Bisakah saya meminjam peta untuk hari ini? Bisakah saya meminjam peta untuk hari ini? Peta gratis tersedia di meja hotel. Bản đồ miễn phí tại quầy lễ tân khách sạn. Peta gratis tersedia di meja hotel. Peta gratis tersedia di meja hotel. Apakah ada rumah sakit dekat stasiun? Có bệnh viện nào gần ga không? Apakah ada rumah sakit dekat stasiun? Apakah ada rumah sakit dekat stasiun? Ya, itu berada di belakang perpustakaan kota. Vâng, nó ở sau thư viện thành phố. Ya, itu berada di belakang perpustakaan kota. Ya, itu berada di belakang perpustakaan kota. Bisakah saya membeli tiket kereta di sini? Tôi có thể mua vé tàu tháng ở đây không? Bisakah saya membeli tiket kereta di sini? Bisakah saya membeli tiket kereta di sini? Ya, loket menjual tiket harian. Vâng, quầy có bán vé ngày. Ya, loket menjual tiket harian. Ya, loket menjual tiket harian. Di mana saya bisa makan malam-malam ini? Tối nay tôi có thể ăn tối ở đâu? Di mana saya bisa makan malam-malam ini? Di mana saya bisa makan malam-malam ini? Restoran buka hingga larut malam. Nhà hàng mở đến khuya. Restoran buka hingga larut malam. Restoran buka hingga larut malam. Bisakah saya menggunakan kolam renang ini? Tôi có thể dùng hồ bơi này không? Bisakah saya menggunakan kolam renang ini? Bisakah saya menggunakan kolam renang ini? Ya, gratis untuk tamu hotel. Vâng, miễn phí cho khách ở khách sạn. Ya, gratis untuk tamu hotel. Ya, gratis untuk tamu hotel. Di mana tempat taksi terdekat? Điểm đón taxi gần nhất ở đâu? Di mana tempat taksi terdekat? Di mana tempat taksi terdekat?
Itu tepat di luar gerbang hotel. Nó ở ngay ngoài cổng khách sạn. Itu tepat di luar gerbang hotel. Itu tepat di luar gerbang hotel. Bisakah saya mendapatkan lebih banyak bantal? Tôi có thể xin thêm gối không? Bisakah saya mendapatkan lebih banyak bantal? Bisakah saya mendapatkan lebih banyak bantal? Ya, kami akan mengirimkannya ke kamar Anda. Vâng, chúng tôi sẽ gửi lên phòng bạn. Ya, kami akan mengirimkannya ke kamar Anda. Ya, kami akan mengirimkannya ke kamar Anda. Di mana saya bisa membeli topi? Tôi có thể mua mũ ở đâu? Di mana saya bisa membeli topi? Di mana saya bisa membeli topi? Anda bisa membelinya di pasar. Bạn có thể mua ở chợ. Anda bisa membelinya di pasar. Anda bisa membelinya di pasar. Bisakah saya check out lebih awal? Tôi có thể trả phòng sớm không? Bisakah saya check out lebih awal? Bisakah saya check out lebih awal? Ya, silakan kembalikan kunci Anda ke meja resepsionis. Vâng, vui lòng trả chìa khóa tại quầy. Ya, silakan kembalikan kunci Anda ke meja resepsionis. Ya, silakan kembalikan kunci Anda ke meja resepsionis. Apakah ada taman di dekat mall? Có công viên nào gần trung tâm thương mại không? Apakah ada taman di dekat mall? Apakah ada taman di dekat mall? Ya, taman itu berada di belakang gedung tinggi. Vâng, công viên ở sau tòa nhà cao. Ya, taman itu berada di belakang gedung tinggi. Ya, taman itu berada di belakang gedung tinggi. Bisakah saya memesan kopi di sini? Tôi có thể gọi cà phê ở đây không? Bisakah saya memesan kopi di sini? Bisakah saya memesan kopi di sini? Ya, kami juga menyajikan teh dan jus. Vâng, chúng tôi cũng phục vụ trà và nước ép. Ya, kami juga menyajikan teh dan jus. Ya, kami juga menyajikan teh dan jus. Di mana saya bisa mengisi daya ponsel saya? Tôi có thể sạc điện thoại ở đâu? Di mana saya bisa mengisi daya ponsel saya? Di mana saya bisa mengisi daya ponsel saya? Ada colokan listrik di dekat kursi. Có ổ cắm điện gần ghế. Ada colokan listrik di dekat kursi. Ada colokan listrik di dekat kursi. Bisakah saya mendapatkan petunjuk ke museum? Tôi có thể xin chỉ đường đến bảo tàng không? Bisakah saya mendapatkan petunjuk ke museum? Bisakah saya mendapatkan petunjuk ke museum? Anda dapat berjalan lurus dan belok kiri. Bạn đi thẳng rồi rẽ trái. Anda dapat berjalan lurus dan belok kiri. Anda dapat berjalan lurus dan belok kiri. Apakah ada toilet di dekat kafe? Có nhà vệ sinh nào gần quán cà phê không? Apakah ada toilet di dekat kafe? Apakah ada toilet di dekat kafe? Itu berada di belakang mesin penjual otomatis. Nó ở phía sau máy bán hàng tự động. Itu berada di belakang mesin penjual otomatis. Itu berada di belakang mesin penjual otomatis. Bisakah saya menyimpan tas saya di sini? Tôi có thể để túi ở đây không? Bisakah saya menyimpan tas saya di sini? Bisakah saya menyimpan tas saya di sini? Ya, kami memiliki loker untuk penyimpanan. Vâng, chúng tôi có tủ khóa để cất đồ. Ya, kami memiliki loker untuk penyimpanan. Ya, kami memiliki loker untuk penyimpanan.
Di mana saya bisa membeli buah segar? Tôi có thể mua trái cây tươi ở đâu? Di mana saya bisa membeli buah segar? Di mana saya bisa membeli buah segar? Toko kelontong ada di seberang jalan. Cửa hàng tạp hóa ở bên kia đường. Toko kelontong ada di seberang jalan. Toko kelontong ada di seberang jalan. Di mana saya bisa menemukan tempat taksi? Tôi có thể tìm điểm đón taxi ở đâu? Di mana saya bisa menemukan tempat taksi? Di mana saya bisa menemukan tempat taksi? Antrian taksi berada di dekat gerbang utama. Hàng taxi ở gần cổng chính. Antrian taksi berada di dekat gerbang utama. Antrian taksi berada di dekat gerbang utama. Bisakah saya mendapatkan handuk untuk kolam renang? Tôi có thể xin khăn cho hồ bơi không? Bisakah saya mendapatkan handuk untuk kolam renang? Bisakah saya mendapatkan handuk untuk kolam renang? Handuk kolam renang ada di meja kasir. Khăn hồ bơi ở tại quầy. Handuk kolam renang ada di meja kasir. Handuk kolam renang ada di meja kasir. Apakah ada toko roti di dekat kafe ini? Có tiệm bánh nào gần quán cà phê này không? Apakah ada toko roti di dekat kafe ini? Apakah ada toko roti di dekat kafe ini? Itu berada di seberang jalan di samping taman. Nó nằm bên kia đường cạnh công viên. Itu berada di seberang jalan di samping taman. Itu berada di seberang jalan di samping taman. Bisakah saya mendapatkan secangkir teh hijau? Tôi có thể uống một tách trà xanh không? Bisakah saya mendapatkan secangkir teh hijau? Bisakah saya mendapatkan secangkir teh hijau? Bar teh berada di sebelah lift. Quầy trà nằm cạnh thang máy. Bar teh berada di sebelah lift. Bar teh berada di sebelah lift. Di mana saya bisa membeli buku perjalanan? Tôi có thể mua sách du lịch ở đâu? Di mana saya bisa membeli buku perjalanan? Di mana saya bisa membeli buku perjalanan? Anda bisa menemukannya di toko pojok. Bạn có thể tìm ở cửa hàng góc phố. Anda bisa menemukannya di toko pojok. Anda bisa menemukannya di toko pojok. Bisakah saya menggunakan mesin cuci? Tôi có thể dùng máy giặt không? Bisakah saya menggunakan mesin cuci? Bisakah saya menggunakan mesin cuci? Ya, itu berada di dekat pintu belakang. Vâng, nó ở gần cửa sau. Ya, itu berada di dekat pintu belakang. Ya, itu berada di dekat pintu belakang. Apakah ada tempat untuk menyewa sepeda? Có chỗ nào cho thuê xe đạp không? Apakah ada tempat untuk menyewa sepeda? Apakah ada tempat untuk menyewa sepeda? Anda bisa menyewanya di dekat halte bus. Bạn có thể thuê gần trạm xe buýt. Anda bisa menyewanya di dekat halte bus. Anda bisa menyewanya di dekat halte bus. Bisakah saya mendapatkan sebotol air? Tôi có thể lấy một chai nước không? Bisakah saya mendapatkan sebotol air? Bisakah saya mendapatkan sebotol air? Airnya ada di lemari es. Nước ở trong tủ lạnh. Airnya ada di lemari es. Airnya ada di lemari es. Di mana apotek terdekat? Hiệu thuốc gần nhất ở đâu? Di mana apotek terdekat? Di mana apotek terdekat? Itu berada di sebelah supermarket. Nó ở cạnh siêu thị. Itu berada di sebelah supermarket.
Itu berada di sebelah supermarket. Bisakah saya memesan makanan penutup di sini? Tôi có thể gọi món tráng miệng ở đây không? Bisakah saya memesan makanan penutup di sini? Bisakah saya memesan makanan penutup di sini? Ya, menunya memiliki kue dan buah. Vâng, thực đơn có bánh và trái cây. Ya, menunya memiliki kue dan buah. Ya, menunya memiliki kue dan buah. Apakah ada toko sepatu di dekat sini? Có cửa hàng giày nào gần đây không? Apakah ada toko sepatu di dekat sini? Apakah ada toko sepatu di dekat sini? Itu berada di sebelah toko pakaian. Nó ở cạnh cửa hàng quần áo. Itu berada di sebelah toko pakaian. Itu berada di sebelah toko pakaian. Bisakah saya mengambil foto di atap? Tôi có thể chụp ảnh trên sân thượng không? Bisakah saya mengambil foto di atap? Bisakah saya mengambil foto di atap? Ya, diperbolehkan saat siang hari. Vâng, được phép vào ban ngày. Ya, diperbolehkan saat siang hari. Ya, diperbolehkan saat siang hari. Di mana saya bisa menukar uang? Tôi có thể đổi tiền ở đâu? Di mana saya bisa menukar uang? Di mana saya bisa menukar uang? Loket penukaran berada di dekat pintu keluar. Quầy đổi tiền ở gần lối ra. Loket penukaran berada di dekat pintu keluar. Loket penukaran berada di dekat pintu keluar. Bisakah saya memesan taksi dari hotel? Tôi có thể đặt taxi từ khách sạn không? Bisakah saya memesan taksi dari hotel? Bisakah saya memesan taksi dari hotel? Ya, staf dapat memanggil satu untuk Anda. Vâng, nhân viên có thể gọi cho bạn. Ya, staf dapat memanggil satu untuk Anda. Ya, staf dapat memanggil satu untuk Anda. Apakah ada taman bermain di dekat sini? Có sân chơi nào gần đây không? Apakah ada taman bermain di dekat sini? Apakah ada taman bermain di dekat sini? Itu berada di belakang gedung perpustakaan. Nó ở sau tòa nhà thư viện. Itu berada di belakang gedung perpustakaan. Itu berada di belakang gedung perpustakaan. Bisakah saya memesan makan siang sekarang? Tôi có thể gọi bữa trưa bây giờ không? Bisakah saya memesan makan siang sekarang? Bisakah saya memesan makan siang sekarang? Ya, dapur terbuka untuk layanan. Vâng, bếp đang mở để phục vụ. Ya, dapur terbuka untuk layanan. Ya, dapur terbuka untuk layanan. Di mana saya bisa membeli tiket film? Tôi có thể mua vé xem phim ở đâu? Di mana saya bisa membeli tiket film? Di mana saya bisa membeli tiket film? Loket berada di dekat gerbang bioskop. Quầy nằm gần cổng rạp chiếu phim. Loket berada di dekat gerbang bioskop. Loket berada di dekat gerbang bioskop. Bisakah saya mendapatkan jadwal bus? Tôi có thể lấy lịch xe buýt không? Bisakah saya mendapatkan jadwal bus? Bisakah saya mendapatkan jadwal bus? Itu tercetak di dekat papan informasi. Nó được in gần bảng thông tin. Itu tercetak di dekat papan informasi. Itu tercetak di dekat papan informasi. Apakah ada toko bunga di jalan ini? Có cửa hàng hoa nào trên đường này không? Apakah ada toko bunga di jalan ini? Apakah ada toko bunga di jalan ini? Itu berada di seberang kantor polisi.
Nó ở đối diện đồn cảnh sát. Itu berada di seberang kantor polisi. Itu berada di seberang kantor polisi. Bisakah saya menyetrika pakaian saya? Tôi có thể ủi quần áo của mình không? Bisakah saya menyetrika pakaian saya? Bisakah saya menyetrika pakaian saya? Ya, layanan laundry dapat membantu. Vâng, dịch vụ giặt ủi có thể giúp. Ya, layanan laundry dapat membantu. Ya, layanan laundry dapat membantu. Di mana saya bisa membeli tas perjalanan? Tôi có thể mua túi du lịch ở đâu? Di mana saya bisa membeli tas perjalanan? Di mana saya bisa membeli tas perjalanan? Anda bisa menemukannya di aula pasar. Bạn có thể tìm trong khu chợ. Anda bisa menemukannya di aula pasar. Anda bisa menemukannya di aula pasar. Bisakah saya menggunakan gym malam ini? Tôi có thể dùng phòng gym tối nay không? Bisakah saya menggunakan gym malam ini? Bisakah saya menggunakan gym malam ini? Ya, tetap buka hingga larut malam. Vâng, mở cửa đến khuya. Ya, tetap buka hingga larut malam. Ya, tetap buka hingga larut malam. Apakah ada konser musik minggu ini? Có buổi hòa nhạc nào trong tuần này không? Apakah ada konser musik minggu ini? Apakah ada konser musik minggu ini? Tiket dijual di meja acara. Vé được bán tại quầy sự kiện. Tiket dijual di meja acara. Tiket dijual di meja acara. Bisakah saya membeli topi untuk perjalanan? Tôi có thể mua mũ cho chuyến đi không? Bisakah saya membeli topi untuk perjalanan? Bisakah saya membeli topi untuk perjalanan? Anda bisa menemukan topi di toko souvenir. Bạn có thể tìm mũ ở cửa hàng quà tặng. Anda bisa menemukan topi di toko souvenir. Anda bisa menemukan topi di toko souvenir. Apakah ada kereta ke bandara? Có chuyến tàu nào ra sân bay không? Apakah ada kereta ke bandara? Apakah ada kereta ke bandara? Ya, kereta berangkat setiap beberapa jam. Vâng, tàu khởi hành vài giờ một chuyến. Ya, kereta berangkat setiap beberapa jam. Ya, kereta berangkat setiap beberapa jam. Di mana saya bisa menemukan toko souvenir? Tôi có thể tìm cửa hàng quà lưu niệm ở đâu? Di mana saya bisa menemukan toko souvenir? Di mana saya bisa menemukan toko souvenir? Anda dapat menemukannya di dekat gerbang kuil. Bạn có thể tìm một cửa hàng gần cổng đền. Anda dapat menemukannya di dekat gerbang kuil. Anda dapat menemukannya di dekat gerbang kuil. Bisakah saya memesan kursi di bus berikutnya? Tôi có thể đặt chỗ trên chuyến xe buýt tiếp theo không? Bisakah saya memesan kursi di bus berikutnya? Bisakah saya memesan kursi di bus berikutnya? Kantor bus berada di dekat jalan utama. Văn phòng xe buýt nằm gần đường chính. Kantor bus berada di dekat jalan utama. Kantor bus berada di dekat jalan utama. Apakah ada kantor pos di daerah ini? Có bưu điện nào trong khu vực này không? Apakah ada kantor pos di daerah ini? Apakah ada kantor pos di daerah ini? Itu berada di samping toko bunga besar. Nó nằm cạnh cửa hàng hoa lớn. Itu berada di samping toko bunga besar. Itu berada di samping toko bunga besar. Bisakah saya mencuci kemeja saya hari ini? Tôi có thể giặt sạch áo hôm nay không?
Bisakah saya mencuci kemeja saya hari ini? Bisakah saya mencuci kemeja saya hari ini? Laundry dapat menyelesaikannya sore ini. Dịch vụ giặt ủi có thể hoàn thành vào chiều nay. Laundry dapat menyelesaikannya sore ini. Laundry dapat menyelesaikannya sore ini. Di mana saya bisa membeli jus buah? Tôi có thể mua nước trái cây ở đâu? Di mana saya bisa membeli jus buah? Di mana saya bisa membeli jus buah? Bar jus berada di dekat aula bioskop. Quầy nước ép gần phòng chiếu phim. Bar jus berada di dekat aula bioskop. Bar jus berada di dekat aula bioskop. Bisakah saya mendapatkan bantal untuk tempat tidur saya? Tôi có thể xin một cái gối cho giường được không? Bisakah saya mendapatkan bantal untuk tempat tidur saya? Bisakah saya mendapatkan bantal untuk tempat tidur saya? Ya, bantal tambahan tersedia di meja depan. Vâng, gối thêm có tại quầy lễ tân. Ya, bantal tambahan tersedia di meja depan. Ya, bantal tambahan tersedia di meja depan. Apakah ada dokter di dekat hotel? Có bác sĩ nào gần khách sạn không? Apakah ada dokter di dekat hotel? Apakah ada dokter di dekat hotel? Ada klinik di sebelah taman. Có một phòng khám cạnh công viên. Ada klinik di sebelah taman. Ada klinik di sebelah taman. Bisakah saya makan malam di tempat ini? Tôi có thể ăn tối ở chỗ này không? Bisakah saya makan malam di tempat ini? Bisakah saya makan malam di tempat ini? Ya, koki mulai bekerja di sore hari. Vâng, đầu bếp bắt đầu phục vụ vào buổi tối. Ya, koki mulai bekerja di sore hari. Ya, koki mulai bekerja di sore hari. Di mana saya bisa menyewa skuter? Tôi có thể thuê xe tay ga ở đâu? Di mana saya bisa menyewa skuter? Di mana saya bisa menyewa skuter? Anda dapat menyewanya di gerbang parkir. Bạn có thể thuê ở cổng bãi đậu xe. Anda dapat menyewanya di gerbang parkir. Anda dapat menyewanya di gerbang parkir. Bisakah saya mendapatkan tiket untuk museum? Tôi có thể mua vé bảo tàng không? Bisakah saya mendapatkan tiket untuk museum? Bisakah saya mendapatkan tiket untuk museum? Ya, belilah di loket kecil. Vâng, hãy mua tại quầy nhỏ. Ya, belilah di loket kecil. Ya, belilah di loket kecil. Apakah ada toko buku di dekat sini? Có hiệu sách nào gần đây không? Apakah ada toko buku di dekat sini? Apakah ada toko buku di dekat sini? Itu berada di belakang galeri seni. Nó nằm sau phòng triển lãm nghệ thuật. Itu berada di belakang galeri seni. Itu berada di belakang galeri seni. Bisakah saya mendapatkan minuman dingin? Tôi có thể uống một đồ uống lạnh không? Bisakah saya mendapatkan minuman dingin? Bisakah saya mendapatkan minuman dingin? Toko minuman berada di sebelah toko roti. Quán nước ở cạnh tiệm bánh. Toko minuman berada di sebelah toko roti. Toko minuman berada di sebelah toko roti. Di mana saya bisa menukar mata uang asing? Tôi có thể đổi ngoại tệ ở đâu? Di mana saya bisa menukar mata uang asing? Di mana saya bisa menukar mata uang asing? Loket penukaran berada di lobi bank. Quầy đổi tiền nằm ở sảnh ngân hàng. Loket penukaran berada di lobi bank.
Loket penukaran berada di lobi bank. Bisakah saya memesan meja untuk makan siang? Tôi có thể đặt bàn cho bữa trưa không? Bisakah saya memesan meja untuk makan siang? Bisakah saya memesan meja untuk makan siang? Ya, kami memiliki tempat duduk untuk makan siang. Vâng, chúng tôi có chỗ cho bữa chiều. Ya, kami memiliki tempat duduk untuk makan siang. Ya, kami memiliki tempat duduk untuk makan siang. Apakah ada taman di dekat sungai? Có công viên nào gần con sông không? Apakah ada taman di dekat sungai? Apakah ada taman di dekat sungai? Itu berada di seberang jembatan. Nó nằm ở phía đối diện cây cầu. Itu berada di seberang jembatan. Itu berada di seberang jembatan. Bisakah saya meminjam panduan perjalanan? Tôi có thể mượn sách hướng dẫn du lịch không? Bisakah saya meminjam panduan perjalanan? Bisakah saya meminjam panduan perjalanan? Ya, perpustakaan hotel memiliki banyak buku. Vâng, thư viện khách sạn có nhiều sách. Ya, perpustakaan hotel memiliki banyak buku. Ya, perpustakaan hotel memiliki banyak buku. Di mana saya bisa membeli tiket bus? Tôi có thể mua vé xe buýt ở đâu? Di mana saya bisa membeli tiket bus? Di mana saya bisa membeli tiket bus? Loket berada di dalam stasiun. Quầy nằm bên trong nhà ga. Loket berada di dalam stasiun. Loket berada di dalam stasiun. Bisakah saya mendapatkan sandwich untuk dibawa pergi? Tôi có thể mua bánh mì mang đi không? Bisakah saya mendapatkan sandwich untuk dibawa pergi? Bisakah saya mendapatkan sandwich untuk dibawa pergi? Cafe menjual sandwich dan minuman. Quán cà phê bán bánh mì và đồ uống. Cafe menjual sandwich dan minuman. Cafe menjual sandwich dan minuman. Apakah ada toko pakaian di dekat sini? Có cửa hàng quần áo nào gần đây không? Apakah ada toko pakaian di dekat sini? Apakah ada toko pakaian di dekat sini? Itu berada di seberang gedung pos. Nó ở đối diện tòa nhà bưu điện. Itu berada di seberang gedung pos. Itu berada di seberang gedung pos. Bisakah saya menggunakan lift hotel? Tôi có thể dùng thang máy của khách sạn không? Bisakah saya menggunakan lift hotel? Bisakah saya menggunakan lift hotel? Ya, berfungsi sepanjang hari dan malam. Vâng, nó hoạt động cả ngày lẫn đêm. Ya, berfungsi sepanjang hari dan malam. Ya, berfungsi sepanjang hari dan malam. Di mana saya bisa membeli lukisan lokal? Tôi có thể mua tranh địa phương ở đâu? Di mana saya bisa membeli lukisan lokal? Di mana saya bisa membeli lukisan lokal? Anda dapat membelinya di lorong seni. Bạn có thể mua trong con đường nghệ thuật. Anda dapat membelinya di lorong seni. Anda dapat membelinya di lorong seni. Bisakah saya mendapatkan taksi di sudut jalan? Tôi có thể gọi taxi ở góc đường không? Bisakah saya mendapatkan taksi di sudut jalan? Bisakah saya mendapatkan taksi di sudut jalan? Ya, ada satu yang menunggu di dekat lampu lalu lintas. Vâng, có một chiếc đợi gần đèn giao thông. Ya, ada satu yang menunggu di dekat lampu lalu lintas. Ya, ada satu yang menunggu di dekat lampu lalu lintas. Apakah ada toko roti di dekat stasiun? Có tiệm bánh nào gần nhà ga không?
Apakah ada toko roti di dekat stasiun? Apakah ada toko roti di dekat stasiun? Itu berada di sebelah kedai kopi. Nó ở cạnh quầy cà phê. Itu berada di sebelah kedai kopi. Itu berada di sebelah kedai kopi. Bisakah saya memesan kamar dengan pemandangan laut? Tôi có thể đặt phòng hướng biển không? Bisakah saya memesan kamar dengan pemandangan laut? Bisakah saya memesan kamar dengan pemandangan laut? Ya, kami memiliki kamar yang menghadap pantai. Vâng, chúng tôi có phòng hướng ra bãi biển. Ya, kami memiliki kamar yang menghadap pantai. Ya, kami memiliki kamar yang menghadap pantai. Di mana saya bisa mengisi daya ponsel saya? Tôi có thể sạc điện thoại ở đâu? Di mana saya bisa mengisi daya ponsel saya? Di mana saya bisa mengisi daya ponsel saya? Ada colokan di dekat lampu dinding. Có ổ cắm gần đèn tường. Ada colokan di dekat lampu dinding. Ada colokan di dekat lampu dinding. Di mana saya bisa membeli kartu bus? Tôi có thể mua vé xe buýt ở đâu? Di mana saya bisa membeli kartu bus? Di mana saya bisa membeli kartu bus? Anda dapat membelinya di loket depan. Bạn có thể mua ở quầy phía trước. Anda dapat membelinya di loket depan. Anda dapat membelinya di loket depan. Bisakah saya memesan sarapan di kamar saya? Tôi có thể gọi bữa sáng trong phòng không? Bisakah saya memesan sarapan di kamar saya? Bisakah saya memesan sarapan di kamar saya? Ya, silakan hubungi layanan kamar. Vâng, vui lòng gọi đường dây dịch vụ. Ya, silakan hubungi layanan kamar. Ya, silakan hubungi layanan kamar. Apakah ada taman di dekat museum? Có công viên nào gần bảo tàng không? Apakah ada taman di dekat museum? Apakah ada taman di dekat museum? Taman berada di seberang hotel besar. Công viên nằm đối diện khách sạn lớn. Taman berada di seberang hotel besar. Taman berada di seberang hotel besar. Bisakah saya mendapatkan selimut tambahan? Tôi có thể xin thêm chăn không? Bisakah saya mendapatkan selimut tambahan? Bisakah saya mendapatkan selimut tambahan? Selimut ada di dalam lemari. Chăn ở trong tủ. Selimut ada di dalam lemari. Selimut ada di dalam lemari. Di mana saya bisa menemukan toko hadiah? Tôi có thể tìm cửa hàng quà tặng ở đâu? Di mana saya bisa menemukan toko hadiah? Di mana saya bisa menemukan toko hadiah? Ada satu di dekat alun-alun utama. Có một cửa hàng gần quảng trường chính. Ada satu di dekat alun-alun utama. Ada satu di dekat alun-alun utama. Bisakah saya menggunakan internet hotel? Tôi có thể dùng internet của khách sạn không? Bisakah saya menggunakan internet hotel? Bisakah saya menggunakan internet hotel? Ya, kata sandinya ada di kartu. Vâng, mật khẩu ở trên thẻ. Ya, kata sandinya ada di kartu. Ya, kata sandinya ada di kartu. Apakah ada halte bus dekat sini? Có trạm xe buýt gần đây không? Apakah ada halte bus dekat sini? Apakah ada halte bus dekat sini? Itu berada di samping taman bunga. Nó nằm cạnh khu vườn hoa. Itu berada di samping taman bunga. Itu berada di samping taman bunga. Bisakah saya memesan tempat duduk di teater?
Tôi có thể đặt chỗ ở rạp hát không? Bisakah saya memesan tempat duduk di teater? Bisakah saya memesan tempat duduk di teater? Ya, tiket tersedia di loket penjualan. Vé có tại phòng bán vé. Ya, tiket tersedia di loket penjualan. Ya, tiket tersedia di loket penjualan. Di mana saya bisa membeli buah lokal? Tôi có thể mua trái cây địa phương ở đâu? Di mana saya bisa membeli buah lokal? Di mana saya bisa membeli buah lokal? Lapak buah ada di dekat sudut. Quầy trái cây ở gần góc phố. Lapak buah ada di dekat sudut. Lapak buah ada di dekat sudut. Bisakah saya mengambil foto di sini? Tôi có thể chụp ảnh ở đây không? Bisakah saya mengambil foto di sini? Bisakah saya mengambil foto di sini? Ya, fotografi diperbolehkan di luar. Vâng, chụp hình được phép ở bên ngoài. Ya, fotografi diperbolehkan di luar. Ya, fotografi diperbolehkan di luar. Apakah ada restoran di jalan ini? Có nhà hàng nào gần con phố này không? Apakah ada restoran di jalan ini? Apakah ada restoran di jalan ini? Ada satu di sebelah toko roti. Có một quán cạnh tiệm bánh. Ada satu di sebelah toko roti. Ada satu di sebelah toko roti. Bisakah saya mengisi daya ponsel saya? Tôi có thể sạc điện thoại không? Bisakah saya mengisi daya ponsel saya? Bisakah saya mengisi daya ponsel saya? Ada colokan di dekat jendela. Có ổ cắm gần cửa sổ. Ada colokan di dekat jendela. Ada colokan di dekat jendela. Di mana saya bisa mendapatkan tumpangan taksi? Tôi có thể gọi taxi ở đâu? Di mana saya bisa mendapatkan tumpangan taksi? Di mana saya bisa mendapatkan tumpangan taksi? Anda bisa memanggilnya di gerbang hotel. Bạn có thể gọi ở cổng khách sạn. Anda bisa memanggilnya di gerbang hotel. Anda bisa memanggilnya di gerbang hotel. Bisakah saya meminjam handuk untuk kolam renang? Tôi có thể mượn khăn cho hồ bơi không? Bisakah saya meminjam handuk untuk kolam renang? Bisakah saya meminjam handuk untuk kolam renang? Handuk berada di samping pancuran. Khăn ở cạnh phòng tắm. Handuk berada di samping pancuran. Handuk berada di samping pancuran. Apakah ada supermarket di dekat sekolah? Có siêu thị nào gần trường không? Apakah ada supermarket di dekat sekolah? Apakah ada supermarket di dekat sekolah? Itu berada di seberang terminal bus kecil. Nó nằm đối diện trạm xe buýt nhỏ. Itu berada di seberang terminal bus kecil. Itu berada di seberang terminal bus kecil. Bisakah saya menukar uang di sini? Tôi có thể đổi tiền ở đây không? Bisakah saya menukar uang di sini? Bisakah saya menukar uang di sini? Ya, petugas akan membantu Anda di meja. Vâng, nhân viên sẽ giúp bạn ở quầy. Ya, petugas akan membantu Anda di meja. Ya, petugas akan membantu Anda di meja. Di mana saya bisa membeli kartu kereta? Tôi có thể mua thẻ tàu ở đâu? Di mana saya bisa membeli kartu kereta? Di mana saya bisa membeli kartu kereta? Anda bisa menemukannya di aula tiket. Bạn có thể tìm thấy ở phòng bán vé. Anda bisa menemukannya di aula tiket. Anda bisa menemukannya di aula tiket.
Bisakah saya mendapatkan air dalam botol? Tôi có thể lấy nước đóng chai không? Bisakah saya mendapatkan air dalam botol? Bisakah saya mendapatkan air dalam botol? Ada toko di dekat pintu masuk. Có một cửa hàng gần lối vào. Ada toko di dekat pintu masuk. Ada toko di dekat pintu masuk. Apakah ada kafe di dekat jembatan? Có quán cà phê nào gần cây cầu không? Apakah ada kafe di dekat jembatan? Apakah ada kafe di dekat jembatan? Kafe berada di belakang deretan pohon. Quán cà phê nằm sau hàng cây. Kafe berada di belakang deretan pohon. Kafe berada di belakang deretan pohon. Bisakah saya menggunakan sepeda untuk perjalanan singkat? Tôi có thể dùng xe đạp cho chuyến đi ngắn không? Bisakah saya menggunakan sepeda untuk perjalanan singkat? Bisakah saya menggunakan sepeda untuk perjalanan singkat? Ya, Anda dapat menyewanya di dekat stasiun. Vâng, bạn có thể thuê gần nhà ga. Ya, Anda dapat menyewanya di dekat stasiun. Ya, Anda dapat menyewanya di dekat stasiun. Di mana saya bisa melihat pemandangan gunung? Tôi có thể ngắm núi ở đâu? Di mana saya bisa melihat pemandangan gunung? Di mana saya bisa melihat pemandangan gunung? Anda dapat melihatnya dari jalur bukit. Bạn có thể thấy từ lối đi trên đồi. Anda dapat melihatnya dari jalur bukit. Anda dapat melihatnya dari jalur bukit. Bisakah saya memesan makan malam untuk 2 orang? Tôi có thể gọi bữa tối cho 2 người không? Bisakah saya memesan makan malam untuk 2 orang? Bisakah saya memesan makan malam untuk 2 orang? Pelayan akan mengambil pesanan Anda segera. Nhân viên phục vụ sẽ nhận order sớm. Pelayan akan mengambil pesanan Anda segera. Pelayan akan mengambil pesanan Anda segera. Apakah ada bioskop di dekat sini? Có rạp chiếu phim nào gần đây không? Apakah ada bioskop di dekat sini? Apakah ada bioskop di dekat sini? Itu berada di sebelah pusat perbelanjaan. Nó nằm cạnh trung tâm mua sắm. Itu berada di sebelah pusat perbelanjaan. Itu berada di sebelah pusat perbelanjaan. Bisakah saya mendapatkan kunci untuk loker saya? Tôi có thể lấy chìa khóa tủ đồ không? Bisakah saya mendapatkan kunci untuk loker saya? Bisakah saya mendapatkan kunci untuk loker saya? Kunci disimpan di kantor depan. Chìa khóa được giữ ở văn phòng phía trước. Kunci disimpan di kantor depan. Kunci disimpan di kantor depan. Di mana saya bisa membeli jas hujan? Tôi có thể mua áo mưa ở đâu? Di mana saya bisa membeli jas hujan? Di mana saya bisa membeli jas hujan? Anda dapat membelinya di toko mode. Bạn có thể mua ở cửa hàng thời trang. Anda dapat membelinya di toko mode. Anda dapat membelinya di toko mode. Di mana saya bisa mendapatkan peta kota? Tôi có thể lấy bản đồ thành phố ở đâu? Di mana saya bisa mendapatkan peta kota? Di mana saya bisa mendapatkan peta kota? Anda dapat mendapatkannya di pusat perjalanan. Bạn có thể lấy ở trung tâm du lịch. Anda dapat mendapatkannya di pusat perjalanan. Anda dapat mendapatkannya di pusat perjalanan. Bisakah saya membeli sebotol jus? Tôi có thể mua một chai nước ép không? Bisakah saya membeli sebotol jus? Bisakah saya membeli sebotol jus?
Lapak jus berada di dekat toko bunga. Quầy nước ép gần cửa hàng hoa. Lapak jus berada di dekat toko bunga. Lapak jus berada di dekat toko bunga. Apakah ada bank di dekat hotel? Có ngân hàng nào gần khách sạn không? Apakah ada bank di dekat hotel? Apakah ada bank di dekat hotel? Bank berada di sebelah kedai kopi. Ngân hàng nằm cạnh quán cà phê. Bank berada di sebelah kedai kopi. Bank berada di sebelah kedai kopi. Bisakah saya menggunakan kolam renang ini? Tôi có thể dùng hồ bơi này không? Bisakah saya menggunakan kolam renang ini? Bisakah saya menggunakan kolam renang ini? Ya, kolam renang terbuka untuk tamu hotel. Vâng, hồ bơi mở cho khách sạn. Ya, kolam renang terbuka untuk tamu hotel. Ya, kolam renang terbuka untuk tamu hotel. Di mana saya bisa membeli tiket kereta? Tôi có thể mua vé tàu ở đâu? Di mana saya bisa membeli tiket kereta? Di mana saya bisa membeli tiket kereta? Anda bisa membelinya di loket tiket. Bạn có thể mua tại quầy vé. Anda bisa membelinya di loket tiket. Anda bisa membelinya di loket tiket. Bisakah saya mendapatkan taksi di sudut ini? Tôi có thể gọi taxi tại góc này không? Bisakah saya mendapatkan taksi di sudut ini? Bisakah saya mendapatkan taksi di sudut ini? Ya, ada taksi yang menunggu di luar. Vâng, có taxi đang đợi bên ngoài. Ya, ada taksi yang menunggu di luar. Ya, ada taksi yang menunggu di luar. Apakah ada museum di dekat taman? Có bảo tàng nào gần công viên không? Apakah ada museum di dekat taman? Apakah ada museum di dekat taman? Museum berada di seberang sungai. Bảo tàng nằm bên kia sông. Museum berada di seberang sungai. Museum berada di seberang sungai. Bisakah saya memesan makan siang di sini? Tôi có thể gọi bữa trưa ở đây không? Bisakah saya memesan makan siang di sini? Bisakah saya memesan makan siang di sini? Ya, paket makan siang sudah siap. Vâng, suất ăn trưa đã sẵn sàng. Ya, paket makan siang sudah siap. Ya, paket makan siang sudah siap. Di mana saya bisa menemukan kedai kopi? Tôi có thể tìm quán cà phê ở đâu? Di mana saya bisa menemukan kedai kopi? Di mana saya bisa menemukan kedai kopi? Ada satu di dekat kantor pos. Có một quán gần bưu điện. Ada satu di dekat kantor pos. Ada satu di dekat kantor pos. Bisakah saya mengganti kursi saya di pesawat? Tôi có thể đổi chỗ ngồi trên máy bay không? Bisakah saya mengganti kursi saya di pesawat? Bisakah saya mengganti kursi saya di pesawat? Ya, silakan tanyakan kepada awak kabin. Vâng, vui lòng hỏi tiếp viên. Ya, silakan tanyakan kepada awak kabin. Ya, silakan tanyakan kepada awak kabin. Apakah ada toko roti di dekat stasiun? Có tiệm bánh nào gần nhà ga không? Apakah ada toko roti di dekat stasiun? Apakah ada toko roti di dekat stasiun? Toko roti berada di sebelah toko buku. Tiệm bánh cạnh cửa hàng sách. Toko roti berada di sebelah toko buku. Toko roti berada di sebelah toko buku. Bisakah saya mendapatkan petunjuk ke pantai? Tôi có thể xin chỉ đường ra biển không? Bisakah saya mendapatkan petunjuk ke pantai?
Bisakah saya mendapatkan petunjuk ke pantai? Pantai berada di belakang jalan pegunungan. Bãi biển nằm sau con đường núi. Pantai berada di belakang jalan pegunungan. Pantai berada di belakang jalan pegunungan. Di mana saya bisa membeli asuransi perjalanan? Tôi có thể mua bảo hiểm du lịch ở đâu? Di mana saya bisa membeli asuransi perjalanan? Di mana saya bisa membeli asuransi perjalanan? Anda bisa mendapatkannya di meja bandara. Bạn có thể mua ở quầy sân bay. Anda bisa mendapatkannya di meja bandara. Anda bisa mendapatkannya di meja bandara. Bisakah saya meminjam payung? Tôi có thể mượn ô không? Bisakah saya meminjam payung? Bisakah saya meminjam payung? Ya, payung ada di depan pintu masuk. Vâng, ô có ở cửa trước. Ya, payung ada di depan pintu masuk. Ya, payung ada di depan pintu masuk. Apakah ada bioskop di pusat kota? Có rạp chiếu phim nào ở trung tâm thành phố không? Apakah ada bioskop di pusat kota? Apakah ada bioskop di pusat kota? Teater berada di sebelah toko mainan. Rạp chiếu phim cạnh cửa hàng đồ chơi. Teater berada di sebelah toko mainan. Teater berada di sebelah toko mainan. Bisakah saya memesan makanan penutup setelah makan malam? Tôi có thể gọi món tráng miệng sau bữa tối không? Bisakah saya memesan makanan penutup setelah makan malam? Bisakah saya memesan makanan penutup setelah makan malam? Ya, pelayan akan membawakannya segera. Vâng, nhân viên sẽ mang ra sớm. Ya, pelayan akan membawakannya segera. Ya, pelayan akan membawakannya segera. Di mana saya bisa membeli kartu pos? Tôi có thể mua bưu thiếp ở đâu? Di mana saya bisa membeli kartu pos? Di mana saya bisa membeli kartu pos? Anda bisa mendapatkannya di toko museum. Bạn có thể mua tại cửa hàng bảo tàng. Anda bisa mendapatkannya di toko museum. Anda bisa mendapatkannya di toko museum. Bisakah saya menggunakan lift ini? Tôi có thể dùng thang máy này không? Bisakah saya menggunakan lift ini? Bisakah saya menggunakan lift ini? Ya, ini mencapai semua lantai. Vâng, nó lên được tất cả các tầng. Ya, ini mencapai semua lantai. Ya, ini mencapai semua lantai. Apakah ada klinik di dekat hotel? Có phòng khám nào gần khách sạn không? Apakah ada klinik di dekat hotel? Apakah ada klinik di dekat hotel? Klinik berada di sebelah taman bunga. Phòng khám ở cạnh công viên hoa. Klinik berada di sebelah taman bunga. Klinik berada di sebelah taman bunga. Bisakah saya mendapatkan air dingin? Tôi có thể uống nước lạnh không? Bisakah saya mendapatkan air dingin? Bisakah saya mendapatkan air dingin? Ada pendingin di dekat resepsi. Có bình nước cạnh quầy lễ tân. Ada pendingin di dekat resepsi. Ada pendingin di dekat resepsi. Di mana saya bisa membeli koran lokal? Tôi có thể mua báo địa phương ở đâu? Di mana saya bisa membeli koran lokal? Di mana saya bisa membeli koran lokal? Anda bisa membelinya di toko kecil. Bạn có thể mua tại cửa hàng nhỏ. Anda bisa membelinya di toko kecil. Anda bisa membelinya di toko kecil. Bisakah saya menggunakan Wi-Fi di sini?
Tôi có thể dùng Wi-Fi ở đây không? Bisakah saya menggunakan Wi-Fi di sini? Bisakah saya menggunakan Wi-Fi di sini? Ya, kode Wi-Fi ada di dinding. Vâng, mật khẩu Wi-Fi ở trên tường. Ya, kode Wi-Fi ada di dinding. Ya, kode Wi-Fi ada di dinding. Apakah ada restoran di dekat hotel ini? Có nhà hàng nào gần khách sạn không? Apakah ada restoran di dekat hotel ini? Apakah ada restoran di dekat hotel ini? Ada satu di seberang halte taksi. Có một quán đối diện trạm taxi. Ada satu di seberang halte taksi. Ada satu di seberang halte taksi. Bisakah saya membersihkan sepatu saya? Tôi có thể làm sạch giày không? Bisakah saya membersihkan sepatu saya? Bisakah saya membersihkan sepatu saya? Toko pembersih berada di dekat laundry. Cửa hàng giặt sạch gần tiệm giặt ủi. Toko pembersih berada di dekat laundry. Toko pembersih berada di dekat laundry. Di mana saya bisa menyewa perahu? Tôi có thể thuê thuyền ở đâu? Di mana saya bisa menyewa perahu? Di mana saya bisa menyewa perahu? Anda bisa menyewanya di gerbang tepi laut. Bạn có thể thuê ở cổng biển. Anda bisa menyewanya di gerbang tepi laut. Anda bisa menyewanya di gerbang tepi laut.